Ayan guys, no? So, bukas lang ng isang ating member, no? Ayan, join group purchase now. Ayan. Okay. So, kunin mo yung 1,000, pindutin mo yung 1,000. Yan lang unang-unang gagawin ninyo. Join sa join. Ayan. Tapos, ayan, no? Join group. Ito blue. 3 araw yan. O, sige, join group ulit. Yan. Tapos, maglagay ka ng address. Ano yan, Yan, address? address mo dyan. Yan. Address ng bahay? Address ng bahay. Saan to? Settings. Add pala, add. Yan. Yan. Ipilapan mo lang yan, no? Pilapan. Ano? O, pilapan mo na. Name. Malaki? Lahat? Ikaw, bahala ka yan. Sa line. Takpan mo name. Tapos, Tapos, phone number. lahat yan Ano na. yung Miss, Mrs., Mrs., Mr. Phone number. Yan. Region. Bakit wala dito? Jake kasi. Metro Manila. Taguig. Pasay lang to eh. Ito. Tapos, Region. region. NCR. Ayaw. Isalap mo. Street muna. Ano nga yan? Ano kung ganda? Parang wala man. Meron na Ayun na, sige na. Balik. Ba't ang Ayan na, meron na. balik lang? Ayan na, nalagyan na po ng address. So, pindutin mo na yung pay now. Pay now, then payment. Ito? Ayan. Pay now. Ayan, nag-success. So, finish. 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 Ito. Finish yan. Hanap ka na naman ulit ng 1,000 na naman dyan. Yung tigi 1,000. Ito. Join. Sige na, join. 5 yan. Join group. Join group. Ayan. Tapos pay. Ay, select coupon muna. Andyan. Select coupon. Ayan na, select coupon. Select coupon. Ayan na, select coupon. Hindi naman kasi select coupon to. Select coupon. Ayan. Pindot ka na isang coupon. Ito. Punta ka nito. Pay. Ayan. Payment. Ulit. Finish. 5 yan. 5. So, yan meron tayong 3 days trial. No, guys, no? Dapat 5 yan. So, kailangan kung anong amount ng coupon, 1,000. So, piliin mo rin yung item. Select ko? Opo. Ito. Ayan. Sige. Diba? Ulit-ulit lang yan. Okay. And finish. So, kailangan maubos yung 5 coupon. Select na naman yung 1,000. So, yun lang yung first steps ninyo, guys. Ito. Pag nakapasok kayo, ayan. Ito naman. Pag may green, wala na yan. Kaya nga. Ito nga. Yung 1,000. Sa ilalim! Diyos, ang dami dyan si Tara. Ito.
Yan. Sili coupon, dalawa na lang. Okay. Ayan. So, nakalag-in na po ang aking asawa sa ayan. Ayan. Isa na lang. Hanapin mo ang 1,000. Ito. Sige. Okay. Select coupon. Ay. Ayan. Ayan. Sige pa. Ayan. Alright. So, successful. So, 5. Punta ka doon sa may mine. May mine. Mine. Ayan. Okay. May 5 dyan sa may delete. Ayan, 5. So, meaning, yung 5 coupon na gamit na natin. Okay, wala pa siyang laman dahil hindi pa siya nag-top up. Pero yung 3 coupon na yon ay yung 5 coupon na yon every day, 3 araw po yon. Free po yon. So, yun muna yung trial ninyo. Okay guys, salamat. Thank you.